पूर्वी खबर। नीट परीक्षा की वजह से बांकुड़ा के 8 स्कूलों में एक दिन पहले ही मनाया गया योग दिवस। जहां पूरा देश रविवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की तैयारी में था, वहीं बांकुड़ा शहर के 8 शैक्षणिक संस्थानों ने समय से 24 घंटे पहले ही यह उत्सव मना लिया। दरअसल बांकुड़ा म्यूनिसिपल हाई स्कूल, बंगा विद्यालय, बांकुड़ा हिंदू हाई स्कूल और बांकुड़ा क्रिश्चियन कॉलेजिएट स्कूल समेत कुल 8 संस्थानों को नीट परीक्षा का केंद्र बनाया गया है। कल होने वाली इस राष्ट्रीय परीक्षा की तैयारियों और गोपनीयता में कोई बाधा न आए, इसलिए इन स्कूलों ने एक दिन पहले ही योग कार्यक्रम संपन्न कर लिया। बांकुड़ा म्यूनिसिपल हाई स्कूल में आयोजित इस विशेष समारोह में स्थानीय विधायक नीलाद्री शेखर दाना भी शामिल हुए। प्रशासनिक कर्तव्य और स्वास्थ्य की परंपरा का यह तालमेल वाकई सराहनीय है। একদিন আগে যোগ দিবস পালন হয়ে যাচ্ছে, এটা ঠিক সমীচীন নয়। যোগ দিবস যে কোনো দিনই হয়, বিশেষ দিবস হচ্ছে আগামীকাল 21শে জুন। আজকে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ দিবস। অতএব এই পশ্চিমবঙ্গ দিবসকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবাংলার আপামর যত সমস্ত আমার আত্মীয় সম নাগরিকরা বসবাস করেন, তারা কোথাও কোথাও প্র্যাকটিসের মাধ্যমে এবং এই যোগটা যে আগামীকালের যে দিনটা রয়েছে সেটাকে কেন্দ্র করে অনেকে প্র্যাকটিসের মধ্যে রয়েছেন এবং আগামীকাল প্রচুর সংস্থা বলুন, স্কুল বলুন, কলেজ বলুন, সেগুলোতে হবে। তো সেই জায়গা থেকে তার যে ব্যস্ততার থেকে কিছুটা বাঁচানোর জন্য হয়তো আজকেও কোনো জায়গায় করা হচ্ছে, গতকালও হয়েছে। আর আগামীকাল যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে নিট পরীক্ষার শেষ দিন। অতএব সকলেই চাইবেন যে এই যে মেন একটা যে ছাত্র সমাজের বা ছাত্রদের একটা জীবনের শক্তির পরীক্ষা, তাদের ভবিষ্যতের পরীক্ষা, সেই পরীক্ষার দিনটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য আজকে হয়তো অনেকে করছেন। অতএব আজকে যে দিন বিশেষ রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ দিবস, সেটা তো একটা খুব শুভ দিন। সেই জন্যই সেই শুভ দিনকে কেন্দ্র করে যশস্বী প্রধানমন্ত্রীর যে বার্তা করো যোগ হও নীরোগ, সেটারও একটা বার্তা দেওয়া হচ্ছে। অতএব যোগটা বিশেষ কোনো দিন নয়, যোগটা প্রত্যেক দিনই হয়। আর যেহেতু যোগা দিবস আগামীকাল, সেই দিনই যে সকলকেই করতে হবে এমনটাও কোনো মানে নেই। অতএব যোগ 365 দিনই মানুষকে করতে হবে, তার প্র্যাকটিস রয়েছে, সেটা আমাদের প্রধানমন্ত্রীজি বলেছেন। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।